नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न सोरिष तेल सहित केउ पेस्ट मिसाई गरम करी लगाइले आंठुगंठी और अंटा बिंधा तुरंत आराम मिलता है। आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए पियाज पेस्ट, ऑप्शन बी अदा पेस्ट, ऑप्शन सी रसुण पेस्ट, ऑप्शन डी दालचीनी पेस्ट। समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी अदा पेस्ट। सोरिष तेल सहित अदा पेस्ट मिसाई गरम करी लगाइले आंठुगंठी और अंटा बिंधारू तुरंत आराम मिलता है। सांग माने चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। अत्यधिक विटामिन डी ग्रहण करिबा द्वारा केउ मारात्मक रोग होइथाए। आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए मधुमेह रोग, ऑप्शन बी जखमा रोग, ऑप्शन सी हार्ट समस्या, ऑप्शन डी किडनी समस्या। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानक जदि एहार उत्तर आगरू जणा अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। आम चैनल नुआ थिले वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। आपण माने केउ जिल्लार वीडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी किडनी समस्या। अत्यधिक विटामिन डी ग्रहण करिबा द्वारा किडनी समस्या रोग होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। केउ रोगी चेरकोली उपकारी अटे। आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए हृद रोग, ऑप्शन बी जखमा रोग, ऑप्शन सी दंडिस रोग, ऑप्शन डी मधुमेह रोग। समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए हृद रोग। हृद रोगी चेरकोली उपकारी अटे। सांग माने चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। केउ रोगी चून खाइबा मना करा जाइछि। आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए उच्च रक्तचाप, ऑप्शन बी किडनी स्टोन, ऑप्शन सी हृद रोग, ऑप्शन डी सुगर रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी किडनी स्टोन। किडनी स्टोन रोगी माने चून खाइबा मना करा जाइछि। सांग माने चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। धनिया पत्र रे केउ विटामिन प्रचुर परिमाण रे रही थाए। आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन के। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी। धनिया पत्र रे विटामिन ए, विटामिन सी प्रचुर परिमाण रे रही थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। कि फल केउ रोगी उपकारी अटे। आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी सुगर रोग, ऑप्शन सी डेंगू रोग, ऑप्शन डी कर्कट रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी डेंगू रोग। कि फल डेंगू रोगी उपकारी अटे। सांग माने चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। कंदमूल खाइबा द्वारा केउ मारात्मक रोग ठीक होइथाए। आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए डेंगू रोग, ऑप्शन बी कैंसर रोग, ऑप्शन सी हइजा रोग, ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ। କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ ଠିକ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭୋଜନ କେଉଁ ଦେଶରେ ମିଳିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଇଟାଲୀ, ଅପସନ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ ସି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ ଡି ଆମେରିକା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଇଟାଲୀ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭୋଜନ ଇଟାଲୀ ଦେଶରେ ମିଳିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚନ୍ଦନର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କେରଳ, ଅପସନ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ ସି ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଚନ୍ଦନର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ, ଅପସନ ବି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ, ଅପସନ ସି ହଇଜା ରୋଗ, ଅପସନ ଡି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୋଇପତ୍ର କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗକୁ ଠିକ କରିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ରକ୍ତହୀନତା, ଅପସନ ବି ସୁଗାର ରୋଗ, ଅପସନ ସି ଦଣ୍ଡିସ ରୋଗ, ଅପସନ ଡି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ରକ୍ତହୀନତା। ପୋଇପତ୍ର ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗକୁ ଠିକ କରିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ତେଲ ହୃଦୟ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ବାଦାମ ତେଲ, ଅପସନ ବି ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଅପସନ ସି ରାଶି ତେଲ, ଅପସନ ଡି ଅଲିଭ ଅଏଲ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଅଲିଭ ଅଏଲ। ଅଲିଭ ଅଏଲ ତେଲ ହୃଦୟ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାରମ୍ବାର ଶୋଷ ଲାଗିବା, ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା, ଥକା ଅନୁଭବ ହେବା ଓ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହେବା କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ ବି ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ ସି ରକ୍ତଚାପ ରୋଗ, ଅପସନ ଡି କର୍କଟ ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ମଧୁମେହ ରୋଗ। ବାରମ୍ବାର ଶୋଷ ଲାଗିବା, ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା, ଥକା ଅନୁଭବ ହେବା ଓ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହେବା ମଧୁମେହ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।